محاضرة جديدة ضمن البرنامج الثقافي لمشروع اسكندرية. بشكر حضراتكم على حضوركم معانا النهاردة، والحقيقة حابة أشكر في البداية زملائي أعضاء فريق مشروع اسكندرية على وجودهم النهاردة، وبشكر المترجمين الفوريين معانا النهاردة. واسمحوا لي دلوقتي اني اقدم ضيفنا الكريم. الحقيقه احنا كان لينا الشرف ان هو قبل ان هو يقدم المحاضره النهارده معانا ويقدم لنا التقنيه الجديده بتاعته. طبعا مسيوبال غني عن التعريف. هو متخصص في التصوير الاثري في مركز الدراسات السكندريه، ومخرج ومهندس تقني. عمل مصور رحالة في أماكن مختلفة. منذ عام 90 بيقوم بعمليات غطس لتصوير الآثار الغارقة عند فنار اسكندرية، وأقام عدد من معارض التصوير الفوتوغرافي، منها معرض الألوان المجردة للآثار بالمركز الفرنسي في اسكندرية عام 2011. مسيوبال حصل على براءة اختراع عن عمله المرتبط بالأشعة فوق البنفسجية، واللي استخدم فيه تقنية تساعد على إظهار الرسومات غير المرئية للعين المجردة. له العديد من المؤلفات، منها كتاب ألوان الإسكندرية، وشارك في العديد من المؤتمرات، وهو حاصل على عدد من الجوائز، منها جائزة كريستال عام 2012 من المركز القومي للبحث العلمي في الإبداع والتميز. النهارده مسيوبال هيكلمنا عن تقنيته الجديدة في إظهار الرسومات غير المرئية، واللي أحدثت طفرة في تفسير الرسومات على الجداريات اليونانية والرومانية، واللي بفضلها نقلت علم الآثار لآفاق جديدة. أحب بس أنوه إن بيصاحب المحاضرة دي معرض لأعمال مسيوبال بعنوان مقابر كوم الشقافة بورتريهات غير مرئية، وهيقام في الفترة من 23 ل 27 فبراير إن شاء الله. والمحاضرة طبعا باللغة الفرنسية، وبيصاحبها ترجمة للغة العربية، وفي بره سماعات للترجمة اللي يحب إن هو Bien, je ne me suis pas présenté, mais peut-être que Madame l'a fait. Donc, André Pell, photographe. Mon métier, c'est la photographie. Photographie que j'ai eu la chance d'exercer dans une grande maison. Je vais vous présenter rapidement cette grande maison, qui est le Centre national de la recherche scientifique français. Bien, on y va. Donc un premier panneau dans l'exposition que vous pourrez regarder en sortant, qui se situe juste derrière vous dans le hall. Un premier panneau qui montre l'installation du centre d'études alexandrines à l'intérieur à Alexandrie, mais avec deux petits logos en bas. Deux petits logos. Le premier logo, c'est le logo du CNRS, donc Centre national de la recherche scientifique. Et le deuxième logo, on verra après, c'est le logo du Centre d'études alexandrines. Alors, le CNRS, c'est quand même une vaste maison avec... je suis trop près. C'est trop fort? Non, ça va. Le CNRS, vous m'entendez là? Oui. Parce que moi, je suis un peu sourd, j'ai des appareils auditifs, je ne m'entends pas. Donc, le CNRS, c'est une grande maison avec 34 000 personnes, c'est énorme, énorme. Avec 11 000 chercheurs, 14 000 ingénieurs. Donc, je fais partie de ces ingénieurs, hein, comme technicien de la photographie ou ingénieur de la photographie, avec des unités de recherche qui se comptent au nombre de 1100 unités de recherche réparties sur pratiquement l'intégralité de la surface du globe, avec des études qui passent de la biologie à la chimie, à l'écologie, aux sciences humaines, aux sciences de l'information, etc., etc. Nous, ce qui va nous intéresser pour l'archéologie, ce sont les sciences humaines, donc c'est l'Institut des sciences humaines et sociales, d'où est rattachée notre petite unité de recherche. Finalement, c'est une petite unité de recherche qui s'appelle le Centre d'études alexandrines et qui travaille donc sous la direction de Jean-Yves Empereur, qui travaille sur l'archéologie, plus précisément sur Alexandrie et la région.
79 agents, des chercheurs associés, des contrats locaux. Sur les 79 agents, il y a énormément de personnel égyptien. Et puis des fouilles terrestres, des fouilles sous-marines. Je vais vous présenter quelques panneaux. Voici le panneau qui n'est pas présenté dans le hall, mais qui peut symboliser les fouilles terrestres. Là, ce sont des interventions sur le site de SMOA. Et puis deux autres petites photos qui représentent la dépose de deux mosaïques, l'une étant directement située sur la rue Sultan Hussein et l'autre dans le quartier de Mohamed Bey. Ici, donc, des fouilles sous-marines, c'est aussi des activités que nous avons au centre d'études. Depuis maintenant les années 1995, tous les ans, on continue la fouille sous-marine du phare d'Alexandrie. Et également, peut-être un peu moins maintenant, mais les fouilles sous-marines un peu plus au large, où on avait travaillé à l'époque sur des épaves. Deux fouilles actuellement au bord du lac Mariout. Il s'agit donc d'une part de la fouille de Marea et une autre fouille, celle d'Academia. Des études sur les citernes qui ont perduré pendant plusieurs années. Un dépôt de fouilles où nous conservons les objets issus de nos fouilles et également où se situent les études sur ces objets de fouilles. Un laboratoire, là nous sommes dans la citadelle de Chalalat, située dans le jardin de Chalalat, donc, qui est notre dépôt de fouilles, avec un laboratoire de restauration de monnaies, un laboratoire de restauration de mosaïques et un laboratoire de caractérisation des matériaux. C'est un laboratoire un peu plus pointu sur la composition de la matière. Et puis, parallèlement à tout ça, nous menons des études comme celle qu'on a entreprise maintenant depuis 1995-1996 dans les catacombes de Komel Shugafa, avec mes deux principaux complices qui étaient le docteur Mervat Saïfeddin, qui est avec nous aujourd'hui, et puis le professeur Anne-Marie Guimier-Sorbet, qui va nous rejoindre pour continuer ses études en fin de semaine. Donc l'exposition que vous verrez en sortant résume en fait la conférence que je vais vous faire ici sur la photographie dans l'invisible à travers donc six panneaux. Alors, avant de parler de l'invisible, je voudrais faire un petit préalable et montrer un catalogue d'expositions que nous devons à Madeleine Ours, qui est un conservateur du patrimoine qui a dirigé à l'époque le laboratoire de restauration du musée du Louvre, c'est-à-dire tous les objets qui étaient en vue de restauration pour le Louvre devaient faire l'objet d'une analyse photographique spécifique, et cette analyse photographique passait obligatoirement par des prises de vue dans l'invisible. Pour moi, ça a été un peu, quand je suis arrivé à Alexandrie pour étudier Komel Shugafa, ça a été un petit peu mes ressources de référence. C'est-à-dire, je savais que j'allais avoir affaire à plusieurs types de prises de vue qui avaient été définies par le laboratoire de recherche des musées de France, donc au Louvre, et où Madeleine Ours nous raconte que pour réaliser un dossier complet d'œuvres, il faut faire bien sûr une photographie en lumière normale, en lumière du jour, on va dire, plus une photographie en lumière rasante. Et là, sur le côté droit de l'écran, vous voyez la lumière rasante qui permet de voir les soulèvements d'une peinture, c'est-à-dire les endroits où la peinture s'est décollée du support, donc qui préfigure une restauration future de l'œuvre. Et ensuite, elle suggère déjà d'une part
deux autres prises de vue. Une prise de vue de la fluorescence ultraviolette. On va largement avoir l'occasion de revenir sur ce que c'est que la fluorescence ultraviolette. Et à côté, une prise de vue dans l'infrarouge. Fluorescence ultraviolette, je reviens rapidement là-dessus. Pour créer de la fluorescence ultraviolette, on va utiliser des sources de lumière qui dégagent de l'ultraviolet, qu'on appelle aussi lumière noire, et on va utiliser des appareils photographiques standards, sans rien de plus, des appareils à l'époque qui étaient des appareils argentiques, ça faisait tout à fait l'affaire, avec des émulsions photographiques normales. Par contre, en prise de vue infrarouge, il va falloir, quand on était dans la période de la photographie argentique, utiliser des émulsions photographiques sensibles dans l'infrarouge, c'est-à-dire qui ne s'arrêtent pas au niveau du spectre visible par l'œil humain, mais qui s'étend réellement, sensibilité spectrale qui s'étend réellement dans l'infrarouge. Bien, je reviendrai sur ces choses un peu plus tard également. Et puis, Madenour suggère également une chose qu'on ne peut pas faire ici, du moins on ne peut pas le faire dans les catacombes de Komeshugafar, c'est une radiographie, c'est-à-dire utiliser les rayons X pour voir à travers l'œuvre ce qu'il pourrait bien y avoir de sous-jacent. لقد حاولنا أن نأخذ صور بالأشعة تحت الحمراء لكنها لم تنتج أي شيء، ثم لجأنا للأشعة فوق البنفسجية. إذن لقد استخدمنا الأشعة الفوق البنفسجية والإضاءة النيون للوصول لنتائج أخرى. ستجدون 20 من الصور المعروضة في المعرض في الخارج، وهي صور لأشياء لم تكن مرئية في الماضي. لم يكن يستطيع أحد أن يرى هذه الصور قبل عام 2012، يعني ليس بفترة طويلة. لم يتمكن شخص منذ العصور القديمة رؤية هذه الصور. كانت قد اختفت مع الزمن، ونجحنا الآن بفضل استخدام الومضة الفلورية، وخاصة بفضل التصوير الرقمي التي مكنتنا من الوصول إلى أماكن بعيدة. تمكنا من إظهار هذه الصور. إذن فالزيارة لهذا المعرض لهؤلاء الآلهة تمكننا من رؤية هذه الصور. نحن الآن في مقابر كوم الشقافة في قاعة كاراكالا في إحدى المقابر.
نحن نسميها المقبرة رقم 2. إذا قمتم بزيارة كوم الشقافة غدا وكنتم كسياح ومعكم آلة تصوير عادية، من ممنوع التصوير هناك طبعا، لكن إذا تمكنتم من التصوير فستحصلوا على صورة بنفس هذا الشكل. وإذا قمتم بتصوير هذه الجزئية من المقبرة فسوف تحصلوا على هذه النتيجة، هذه الصورة التي هي لا شيء. عند عرضها على الومضات الفلورية سوف تحصلوا على هذه النتيجة الأخرى. وعلى هذه الصورة الفلورية التي نستخدم فيها النيون فوق البنفسجي تستطيعوا أن تروا على الجانب الأيمن من الشاشة أربع أحصنة، ثم أيضا شخص ذو لحية، وفي الأغلب امرأة أيضا إلى جانبه. هذه الصور هي التي كانت لدينا حتى عام 2010. قبل أن نقوم بحملة تصوير في عام 2011 بفضل الأستاذة منى حجاج التي طلبت منا ذلك، قمنا باستخدام آلات تصوير رقمية ذات جودة عالية، وتمكنا من تغيير هذه الصور، وباستخدام الأشعة فوق البنفسجية نحصل على هذه النتيجة المختلفة. فهذه صورة تخرج من الحاسوب. نحن لم نرسم أي شيء، إننا مجرد نستخرج الرسوم من الصور كما كانت، مجرد نعيد إحيائها ونعيد إظهارها. سوف أعود مرة أخرى لمجموعة الصور المعروضة. فأنتم تتصوروا أن في مقبرة يوجد رسم على اليمين ورسم في الحائط اللي في المنتصف ورسم على اليسار. في الجزء الأسفل من هذا الرسم يوجد أول شخص استطعنا إظهاره باستخدام هذه التقنية الحديثة. الأمر هذه ليست، هذا هو بيرسيفون الذي سيظهر لو ذهبتم إلى كوم الشقافة إلى هذه المقبرة فلن تستطيعوا بالعين المجردة رؤية هذه الصورة. الصورة الأخرى التي تنتمي إلى الأساطير اليونانية، هذه هي الإله أفروديت. أفروديت في هذه الصورة على اليسار توجد على هذا المستوى. إلى جانبهم يوجد شخصان آخران، أثينا التي نجدها في هذا الموقع وهي تقوم بجمع الزهور، وأرتميس أيضا التي هي أيضا من الآلهة الإغريق. في الجدار الأوسط في المنطقة المنخفضة سوف نظهر أرتميس مرة أخرى وأثينا، لكن ليس في نفس الوضعية، المرة دي في وضعية مختلفة في الخلف. أفروديت أيضا وإيروس على الكتف. وحادث الذي يرفع بيرسيفون. حادث هو إله الموتى، الصورة الرمزية للعبور من الحياة إلى الموت. في الجدار على اليمين نجد إرميس، في الوسط نجد كلب بثلاث رؤوس وهو حامي علم الموتى. نحن لن ندخل إلى الموتى بأي طريقة ونخرج بأي طريقة.
بيرسيفون الذي في الأساطير الإغريقية. في هذه المقبرة توجد منطقتان، منطقة سفلى تمثل الأساطير الإغريقية، ومنطقة عليا تمثل الأساطير الفرعونية. لو أخذت الجانب الأيسر في الأعلى تظهر إيزيس وأوزيريس وتوت إبيس. إذا أخطأت يمكن أن تصححي لي المعلومة. في الجدار الأوسط نجد حورس ونجد نفتيس أيضا، أنوبيس، وهي طبعا تهتم بأوزيريس. إذن أيضا هذه الرسمة تمثل المرور من عالم الأحياء إلى عالم الموتى. إيزيس وحورس لكن في شكل آخر. هذه الصور موجودة في المعرض خلفكم، لكن الرسم الأخير الذي على اليمين لم نتمكن من عمله حتى الآن. مرة أخرى أوزيريس بتاع سوكاريس. لقد أظهرت لكم الجزء الأول من المعرض المعروض بالخارج. أما الآن فسأقدم لكم قام به ريمون كولي، وهو فيلم من 13 دقيقة يعبر عن أعمالنا في مجال التصوير الغير مرئي. هل يمكن أن نخفض الإضاءة بعض الشيء من أجل الفيلم؟ Merci beaucoup. الصوت.